तालीमुल इस्लाम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम तालीमुल इस्लाम हिस्सा सोम, तालीमुल अरकान या फिर इस्लामी अमाल, इसके बारे में बात करेंगे कि वज़ू के बाकी मसाइल क्या हैं। सवाल है, बेवज़ू नमाज पढ़ना कैसा है? जवाब इसका ये है कि सख्त गुनाह की बात है, बल्कि बाज़ उलमा ने तो ऐसे शख्स को जो कसदन बेवज़ू नमाज में खड़ा हो जाए काफिर कहा है। तो भूल चूक तो माफ है, लेकिन जानबूझकर जबकि आपको मालूम हो कि आपने वज़ू नहीं किया तो नमाज आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने पाक साफ होकर खड़े हुआ जाता है। साफ सुथरे कपड़े हों, तिहारत की हुई हो, अच्छी से वज़ू किया हुआ हो, खुशू खुजू के साथ खड़े हों और ऐसी नमाज पढ़ें जैसे कि आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से बातें कर रहे हैं। सबसे करीब अल्लाह सुब्हानहू तआला के नजदीक इंसान नमाज में ही होता है, नमाज में और सजूद में। सजूद में तो बेहद करीब होता है। आगे सवाल है, नमाज के लिए वज़ू शर्त होने की क्या दलील है? जवाब इसका ये है कि कुरान पाक की ये आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदीकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। ये सूरह माइदा आयत नंबर 2 है। यानी ए ईमान वालो, जब तो नमाज के लिए उठो तो पहले अपने मुंह और कोहनियों तक हाथ धो लो और अपने सरों पर मसाह कर लो और टखनों तक पांव धो डालो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मिफ्ताहुस सलात तित्तहूर। ये तर्जुमे में मौजूद है, यानी नमाज की कुंजी या शर्त तहारत है। तहारत के बगैर नमाज नहीं होगी और बिस्मिल्लाह के बगैर वज़ू नहीं है, वज़ू के बगैर नमाज नहीं है। बिस्मिल्लाह भी पढ़नी बेहद जरूरी है। और ये भी गौर करें कि यहाँ पर कुरान पाक में कुल्ली करना या नाक में पानी डालना नहीं है, लेकिन ये क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो वो भी अल्लाह ही की तरफ से हुक्म है। अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के रसूल का हुक्म एक ही बात होती है, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई भी नबी अल्लाह के हुक्म के बगैर बात नहीं कहते। कुरान पाक है वही इलाही, और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो कि कुरान पाक में नहीं होता, वो वही इल्हामी होता है। आगे भी देख लेते हैं कि फराइज़ी वज़ू के बाकी मसाइल क्या क्या हैं। जवाब है कि इतना पानी डालना कि अज़ू पर बहकर 1-2 कतरे टपक जाएं। अज़ू कहते हैं जिस्म को, जिस्म का जो भी हिस्सा है जहां पर धोया जाता है, यानी कोई भी हिस्सा हो उसे अज़ा या अज़ू कहते हैं। कि इतना पानी डालना कि अज़ू पर बहकर 1-2 कतरे टपक जाएं, धोने की अदना मकदार है। इससे कम को धोना नहीं कहते। मसलन किसी ने हाथ भिगोकर मुंह पर फेर लिया या इस कदर थोड़ा पानी मुंह पर डाला कि वो बहकर मुंह पर ही रह गया, टपका नहीं, तो ये नहीं कहा जाएगा कि उसने मुंह धोया या वज़ू सही ना किया होगा। क्योंकि एक शेख की मैंने वीडियो देखी कि 1 गिलास पानी था, उसी से उसने वज़ू पूरा करके दिखाया और उसमें से भी पानी बच गया था। लेकिन वज़ू मल कर करना चाहिए, जिस्म को अच्छी तरह मलना चाहिए ताकि अच्छी तरह से जिस्म गीला हो जाए और वज़ू हो जाए। आगे सवाल है, जिन अज़ा का धोना वज़ू में फर्ज नहीं है, यानी जिस जिस्म का धोना वज़ू में फर्ज नहीं है, उन्हें कितनी मरतबा धोने से फर्ज अदा होगा? जवाब है, 1 मरतबा धोना फर्ज है और उससे ज्यादा 3 मरतबा तक धोना सुन्नत है, और 3 मरतबा से ज्यादा धोना नाजायज और मुकरूह है। 3 मरतबा से ज्यादा आप नहीं धो सकते। और अहादीस से 1 मरतबा धोना भी साबित है, 2 मरतबा धोना भी साबित है, 3 मरतबा धोना भी साबित है, लेकिन मुस्तहब है कि 3 मरतबा धोया जाए। आगे सवाल है, कहां से कहां तक मुंह धोना फर्ज है? जवाब है इसका, पेशानी के बालों की जगह से ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक धोना फर्ज है। आगे सवाल है, जिन अज़ा का धोना फर्ज है उनमें से अगर थोड़ी सी जगह खुश्क रह जाए तो वज़ू दुरुस्त होगा या नहीं? जवाब है, अगर एक बाल के बराबर भी की जगह सूखी रह जाए तो वज़ू नहीं होगा। इसलिए अगर वज़ू करने के बाद आपको याद आया कि फलां जगह सूखी रह गई, तो वज़ू के सूखने से पहले जल्दी से उस अज़ू को दोबारा से धो ले, वरना आपका वज़ू नहीं है, दोबारा से वज़ू करना पड़ेगा।
آگے سوال ہے اگر کسی شخص کے 6 انگلیاں ہوں تو چھٹی انگلی کا دھونا فرض ہے یا نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ہاں فرض ہے، اور اسی طرح جو چیز کے زیادہ پیدا ہو جائے اور اس مقام کے اندر ہو جس کا دھونا فرض ہے تو اس زائد کا دھونا بھی فرض ہی ہو جاتا ہے۔ آگے سوال ہے مسح کرنے کے کیا معنی ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ہاتھ کو پانی سے تر کر کے بھگو کر کسی عضو پر پھیرنے کو مسح کہتے ہیں۔ سوال ہے 7 بار مسح کرنے کے لیے نیا پانی لینا ضروری ہے یا ہاتھوں پر باقی رہی ہوئی تری کافی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ نیا پانی لینا بہتر ہے، یعنی نئے پانی سے ہاتھ کو گیلا کر لینا بہتر ہے، لیکن اگر ہاتھ دھونے کے بعد باقی رہی ہوئی تری سے مسح کر لے تو وہ بھی کافی ہوگا، مگر جب ہاتھ سے ایک مرتبہ مسح کر لیا تو پھر دوسری جگہ اس سے مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہاتھ پر تری نہ تھی اور دوسرے دھوئے ہوئے یا مسح کیے ہوئے عضو سے اسے تر کر لیا تو اس سے بھی مسح جائز نہیں ہے۔ یاد رہے کہ 3 انگلیوں سے آپ سر کا مسح کریں گے اور باقی جو 2 بچی ہوئی انگلیاں ہیں ان سے کانوں کا مسح کیا جائے گا۔ آگے سوال ہے اگر ننگے سر پر بارش کی بوندیں پڑ گئیں اور سوکھا ہاتھ سر پر پھیر لیا اور ہاتھ سے بارش کا پانی سر پر پھیل گیا تو مسح ادا ہوگا یا نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ادا ہو جائے گا، مسح ہو جائے گا۔ آگے سوال ہے وضو میں آنکھوں کے اندر کا حصہ دھونا فرض ہے یا نہیں؟ جواب ہے آنکھوں کے اندر کا حصہ، ناک کے اندر کا حصہ، منہ کے اندر کا حصہ دھونا فرض نہیں ہے، لیکن واجب ہے، ضرور دھونا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے ایسی وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کبھی کوئی یہ حصہ یعنی ناک کے اندر کا حصہ یا منہ کے اندر کا حصہ دھونا بھول گیا تو وضو تو ہو جائے گا، لیکن کوئی اپنی یہ عادت نہ بنائے۔ آگے سوال ہے وضو کرنے کے بعد سر منڈایا یا ناخن کتروائے تو سر پر دوبارہ مسح کرنا یا ناخنوں کو دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں، دھونا ضروری نہیں ہے، وضو بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ آگے سوال ہے اگر کسی شخص کا ہاتھ کوہنی سے نیچے کٹا ہوا ہو تو اس ہاتھ کو دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہاں پر تو لکھا ہوا ہے کہ ہاں جب تک کوہنی یا اس سے نیچے کا کچھ حصہ باقی ہو تو باقی حصے کو اور کوہنی کو دھونا فرض ہے، یعنی وضو کے لیے، اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ دھونے سے ہمارا زخم بڑھ جائے گا تو پھر وہاں سے دھونا فرض نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم سننے وضو کے باقی مسائل کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، دنیا اور آخرت میں آسانی، عزت، خوشی، بھلائی اور جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ فرائض وضو کے باقی مسائل کیا کیا ہیں۔